percobaan elektrolisis ya larutan NaCl ya. Oke, NaCl karena sini lautan ya, berarti sininya aki ya, terurai ya, terionisasi menjadi Na plus aki ya plus Cl min aki. Nah ini. Kemudian katode itu sama anode ya, ngapalinya kenapa? Elektrolisis L kenap, katode negatif ya, anode positif ya. Berarti apa? Yang bereaksi di negatif berarti yang positif ya. Karena larutan Na itu golongan 1A, berarti nggak bereaksi, diganti dengan air ya. Ngapalinya ya di sini 2H2O ya, 2H2O liquid ya, K basi ya. Di sini kasih basa. Basa itu berarti OH- ya, OH- aki plus H2 ya, hidrogen gas. Jadi K basi, 2H2O menjadi basa sama hidrogen. Ini gas. Oke. Kemudian kita setarakan O-nya. O-nya 2, O-nya 1 kasih angka 2, hanya 4, hanya 4 ya. Ini muatannya 0, ini min 2, sini tambah 2 elektron. Anodenya Cl ya. Berarti apa ini positif? Berarti yang bereaksi Cl-nya. Cl itu golongan 7A, berarti bereaksi ya. Berarti apa? Intinya dari Cl min aki ya menjadi Cl2 ya, Cl2 gas. Cl-nya ada 2, setarakan ya. Muatannya min 2, ini 0 tambah 2 elektron. Nah, ini reaksi yang terjadi ya. Jadi kalau mau dijumlah ya, nah, karena elektronnya sudah sama ya, berarti bisa kita coret ya. Sini apa? 2H2O liquid plus 2Cl min aki ya, tanda panah menjadi 2OH min aki plus H2 gas plus Cl2 gas. Nah, jadi kalau secara praktikum ya, di sini ada larutan, di sini larutannya adalah NaCl ya, larutannya adalah NaCl. Nah, kemudian yang apa? Ini misalkan saya tentuin ini anode, katode ya. Anode itu berarti kutub positif ya, di sini dia kutub positif, katode kutub negatif ya. Yang bereaksi di kutub positif siapa? Berarti anode berarti apa? Cl-nya ya. Berarti apa? Sebenarnya sini ada Cl min ya, Cl min. Berarti di sini apa? Na plusnya. Nah, di sini seperti ini. Kemudian ya, kalau kita lihat reaksi ini, katodenya malah apa? Menghasilkan OH- sama H2 ya. Berarti di sini sebenarnya apa? Ada gas ya. Satu di sini ada gas di sini. Nah, di sininya itu ada gas. Ya. Gasnya gas siapa? Gasnya adalah gas H2. Ya, gas H2. Dan di sini ya, larutannya juga bersifat basa. Nah, ini. Jadi larutannya dihasilkan ya, larutan ya, larutan bersifat basa ya. Kenapa? Karena ada OH-. Jadi kalau ini kita tetesin dengan PP ya, ini akan berwarna merah, apa namanya, merah muda ya. Jadi intinya apa? Ini menjadi merah lah ya kalau ditetes dengan PP. Kemudian Cl min ya, Cl min menjadi Cl2. Nah, jadi di sini ada gas ya. Nah, ada gas. Nah, di sini ya ada gas. Nah, gasnya gas siapa? Gas Cl2 ya. Di sini ada gas namanya gas klorin. Nah, jadi ini reaksi yang akan terjadi ya kalau kita mengelektrolisis larutan NaCl. Electrolysis of sodium chloride solution or brine. As sodium chloride is dissolved in water, the strong electrostatic forces between sodium and chloride ions are disrupted, so the ions can separate and go free to move. In an electrolysis cell, the positive sodium ions are attracted to and move to the negative electrode and the chloride ions to the positive electrode. Also,
Some of the water molecules break down into negatively charged hydroxide ions and positively charged hydrogen ions. The chloride ions donate their extra electrons to the positive electrode. Two chlorine atoms can then bond together covalently to make chlorine gas, which can be collected in a test tube. The electrons then pass around the external circuit of wires to the negative electrode. They are pushed round the circuit by the cell, which provides chemical energy to drive the process. The sodium ions are too stable to accept electrons. Positively charged hydrogen ions are also attracted to the cathode, and will accept electrons to form hydrogen atoms. The two hydrogen atoms can then react together to form a covalent bond, forming a molecule of hydrogen. The hydrogen produced can be collected above the cathode in a test tube. The remaining solution contains sodium and hydroxide ions and water molecules. That is, it is sodium hydroxide solution. Percobaan elektrolisis leburan NaCl, ya. Bedanya dengan larutan, yaitu yang sebelumnya larutan, kalau ini leburan NaCl, ya. Leburan berarti simbolnya apa? Simbolnya L, ya, menjadi Na plus ininya L plus Cl min ininya L. Nah, ini ionisasinya, ya. Yang bereaksi di sini, ya, berarti yang positif. Oke, Na golongan 1A, ya. Berarti apa? Kalau di sini, ya, harusnya di katode tidak bereaksi kalau bentuknya larutan. Tapi karena ini leburan, berarti apa? Na bisa bereaksi di sini. Jadinya apa? Na, ya, plus leburan plus elektron menjadi Na solid, ya. Tapi kalau ininya larutan, ya, Na tidak bereaksi, malah diganti dengan air. Cl, ya, ini Cl min, ya. Leburan, tanda panah menjadi Cl2 gas. Setarakan jumlah atomnya, ya. Kemudian min 2, 0 tambah 2 elektron, ya. Kita samakan kalau mau dijumlahkan, ya. Ini kali 2 kali 1 karena elektronnya 1 di sini, ya. Kita masukkan 2, 2, 2. Jadi kalau kita jumlah, ya, reaksinya apa hasilnya? 2 Na plus, ya, L tambah 2 Cl min, ya, L tanda panah 2 Na solid plus Cl2 gas. Nah, di sini misalnya ada leburan NaCl, ya, berarti apa? Kan yang bereaksi di katode, ya, ini katode, ini anode, ya, yang bereaksi di katode adalah Na-nya, ya. Di sini berarti apa? Ada ion Na plusnya, ya, ada ion Na plusnya, kemudian di sini ada ion Cl minnya. Nah, Na plus membentuk Na, jadi nanti terbentuk endapan, ya, di sini terbentuk endapan Na, ada endapan Na. Nah, misalnya gitu, ya. Jadi intinya Na-nya mengendap di katode, ya. Mungkin ada di sini, ya, intinya mengendap lah intinya. Kemudian Cl min, ya, menjadi Cl2. Nah, di sini berarti apa? Terbentuk gas, ya, namanya gas Cl2, ya. Jadi bedanya apa? Kalau larutan, ya, kalau larutan NaCl nggak terbentuk endapan, tapi sini gasnya 2. Tapi karena ini leburan, ya, malah di sini apa hasilnya? Endapan Na, ya, endapan logam natrium tidak menghasilkan gas di katode, tapi anodenya menghasilkan gas Cl2, ya. Inilah percobaan dari kalau kita mengelektrolisis leburan NaCl and chloride ions. So, molten NaCl conducts current with the help of these ions. As electric current is passed through the cell, Cl- ions are attracted to the anode, which is the positive electrode, and Na plus ions are attracted to the cathode, which is the negative electrode. Both ions are discharged at their respective electrodes with the following reactions. At the anode, 2 Cl- ions convert into Cl2 gaseous and 2 electrons, which is oxidation. At the cathode, Na plus ions get converted into Na, which is reduction. The overall reaction is 2 Na plus 2 Cl minus gives. Oke, kita percobaan selanjutnya adalah penyapuan sendok, ya. Elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektrode Ag.
ya. Di sini saya akan melapisi sendok ini dengan perak, ya. Jadi saya akan melapisi sendok ini dengan perak. Jadi apa? Menggunakan larutan AgNO3, ya. Kemudian elektrodenya di sini Ag, ya. Kita buat dulu reaksinya, ya. Oke, AgNO3 Ag tanda panah, ya, menjadi Ag plus, ya, NO3 -1, berarti Ag-nya +1, Ag, ya, plus NO3 Ag. Nah, seperti ini. Kemudian katode negatif berarti yang bereaksi yang positif, ya. Oke, yang bereaksi berarti Ag-nya, ya. Ag ini termasuk golongan bukan golongan 1A, 2A, ALMN, berarti bisa bereaksi, ya. Berarti di sini Ag plus Ag plus elektron menjadi Ag solid. Anode, nah, berarti yang bereaksi adalah NO3. NO3 termasuk asam oksid, nggak bereaksi, diganti air. Jadi harusnya di sini yang bereaksi siapa? Yang bereaksi air. Tetapi karena menggunakan elektrodenya Ag, ya, selain CpKO dalam arti dia inert, yang bereaksi malah apa? Ag-nya di sini, ya. Jadi reaksinya menjadi gimana? Ya, Ag solid tanda panah menjadi Ag plus, ya, Ag plus Ag, ya, plus elektron. Nah, ini bisa dicoret, ya, elektronnya. Kita jumlahkan, ya. Nah, kita jumlahkan Ag plus, ya, oke, Ag plusnya bisa kita coret juga, ya. Jadi Ag plusnya bisa kita coret juga. Tinggal Ag solid ini anode, ya, menjadi Ag solid di katode. Ya, Ag solid di katode, ya. Oke, saya akan jelaskan, ya, kenapa Ag plusnya itu bisa dicoret, tapi yang bagian ini nggak usah nggak dicoret atau tidak dicoret. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Elektrolis AgNO3 dengan elektrode Ag, ya, dengan elektrode Ag. Nah, di sini berarti apa? Yang bereaksi di anode adalah malah Ag-nya ini bereaksi, ya. Nah, di sini sebenarnya apa? Ini ada, karena ini di sini apa? Di sini ada ion Ag plus, ya, sama ion NO3. Jadi sebenarnya ini ada ion NO3-, ya, di sini, ya. Nah, kemudian Ag plusnya di sini aja, di dekatnya sendok. Nah, jadi awalnya seperti ini, ya. Kemudian Ag plusnya mengendap, jadi dia mengendap ke sini. Nah, ya, ion Ag plusnya mengendap ke sini. Nah, mengendap ke sendok, ya. Jadi mengendap ke sendok sini. Nah, yang ini larut, ya, yang ini larut. Berarti apa? Yang bagian apa? Ag, logam Ag-nya larut, ya. Logam Ag-nya kropos. Di sini berarti apa? Logam Ag, ya. Logam Ag larut, ya. Larut atau kropos, ya. Kropos, ya. Menjadi, ya, menjadi Ag plus. Nah, jadi sini apa? Dari kroposnya ini, ya, kroposnya gini, dia menjadi Ag plus. Nah, kemudian di larutan sebenarnya ada Ag plus, ya. Nah, ini mengganti ke sini. Nah, ya, mengganti Ag-Ag yang ada di larutan, mengganti ke sini, dan ini nempel ke sini. Jadi apa? Modelnya kayak apa, ya? Gantian, atau dalam arti saling mengganti. Di sini Ag-nya, ya, di sini kan logam Ag larut, ya. Jadi Ag menjadi Ag plus, ya. Di sini Ag plusnya nempel, apa? Mengendap di sini. Jadi ini modelnya larut, ya. Ini menjadi Ag plus, ini menggantikan Ag plus yang di sini, dan ini nanti nempel. Nah, ini terus-terusan, ya, sampai apa namanya dihentikan elektrosisnya. Jadi apa? Jumlah Ag plusnya otomatis akan sama. Jadi apa namanya bisa kita coret. Tapi jumlah Ag yang nempel di sini dengan Ag yang sini otomatis jumlahnya beda. Makanya di sini apa? Ag-nya tidak saya coret, ya. Ag anode, jadi Ag yang di sini menjadi Ag katode, Ag yang mengendap di sini, ya. Jadi inilah model penyembuhan yang apa namanya sendok dengan perak, ya. We'll illustrate the process with an example. Let's say we have an iron spoon and we want to plate it with a thin layer of nickel metal. We'll put it in a container. We'll represent some of the iron atoms in the spoon. And we'll add a nickel metal electrode on the other side of the container.
and will represent some of its atoms. We'll attach a power supply and wires. Notice the negative terminal of the power supply is attached to the spoon in this case. The object to be plated must always be connected to the negative terminal. Now we'll add an aqueous solution of nickel 2 sulfate to the container. We'll remove the water molecules for simplicity, but remember they are still there. Remember, in an electrolytic cell, the positive electrode is the anode, and the negative electrode is the cathode. There are three main requirements we always need to remember for electroplating. Number one is the object that is being plated must be the cathode. In other words, it must be connected to the negative terminal. The second is that cations of the metal we want to plate on the object must be present in the solution. In this case, we want to plate the spoon with nickel, so nickel 2+ ions must be present in the solution. That's why we used a solution of nickel 2 sulfate as our electrolyte. The third requirement is the anode should be made of the metal we want to plate the object with. In this case, we want to plate the spoon with nickel, so we're using a nickel electrode. It would be a good idea to pause the video at this point, take a screenshot, and print this, so you have a reminder of these three requirements. As we proceed, you'll see why these are important. Because the nickel electrode is positive and the spoon is negative, cations will tend to move toward the spoon and anions toward the nickel electrode. We know that oxidation occurs at the anode and reduction occurs at the cathode. But what is oxidized and what is reduced? In our diagram of the cell again, we can say that the half reaction at the anode is the oxidation of nickel solid to form nickel 2+ and 2 electrons. And the half reaction at the cathode is the reduction of Ni2+ to form nickel metal. Now we'll focus on the cathode. 2 electrons will be pushed out of the power supply, go through the cathode, and move on to the Ni2+ ion. As the nickel 2+ ion gains 2 electrons, it forms a nickel metal atom. This process will repeat itself with another nickel 2+ ion. And it forms another nickel atom. The nickel metal atoms that are forming will keep on forming and gradually coat the surface of the spoon, forming a thin plate of nickel on the spoon. This is why the process is called electroplating. It is easy to see that as reduction of Ni2+ ions continues, that these nickel 2+ ions are getting used up. So will they become depleted? The answer is no, not as long as we have a nickel anode. Now we'll focus on the anode. What happens at the anode is a solid nickel atom, which we'll show in the equation, will lose 2 electrons to become a nickel 2+ ion. The nickel ion will then leave the metal and dissolve in the solution. This process will repeat itself with another nickel atom. The new ion that forms will also leave the nickel electrode and go into the solution. Looking at the whole cell, as nickel 2+ ions are formed at the anode by oxidation, they will keep on replenishing those used up at the cathode by reduction.